السلام عليكم، صباح النور على الجميع. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. معكم آسيا من موقع غورمانديزاسيا. جيتكم بالجديد اليوم، جديد ليس بالشكل مألوف، ولكن جديد في المضمون. عجينة صحية، مع عنصر صحي راح تكتشفوه إن شاء الله، وطريقة جديدة أيضا. يعني خبيزات بنة لا تقاوم، يعني مميزة، هشاشة، راح تحبوهم وراح إن شاء الله يعجبوا العائلة ويعجبوا الأولاد اللي راهم بداو يصوموا إن شاء الله في شهر الكريم، شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. ما تنساونيش إن شاء الله بدعواتكم، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائدة، وإن شاء الله راح نوعدكم راح يكون مزيد من الجديد إن شاء الله. مملحات، أطباق، يعني راح يكون حلويات، يعني راح يكون جديد من كل نوع بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Asia du blog Gourmandisasia. Aujourd'hui, je vous propose des petits pains façon pizza. C'est des pains faciles, économiques, mais avec une nouvelle technique, notamment au niveau de la pâte. Et aussi, vous allez profiter des petits pains sains, Inch'Allah, pour le Ramadan qui approche à grands pas. Et puis aussi pour les sorties, des beaux jours arrivent, Inch'Allah. Donc je vous prie de suivre la vidéo pour jusqu'à la fin. Et puis n'hésitez pas à partager avec vos amis, vos proches, pour faire profiter plus de monde. Voilà, donc je vous souhaite de passer un bon moment et de faire profiter plus de monde, et de profiter surtout de ces petits pains. Ils sont vraiment délicieux, croustillants et surtout sains, avec cette présence d'ingrédients phares. نحطوا السكر، نحطوا الملح، خلطوا الماء تقريبا عندي 220 مليلتر هنا، وتخلطوا، تحطوا الشوفان وتزيدوا الخميره وتكملوا الماء اللي بقى لكم. يعني هنايا راح نتحصلوا على عباره على خميره شوفان. خلوها ترتاح 20-15 دقيقه. يعني راح نديروا القاعده تاع العجينه تاعنا. يعني هذه اول مرحله. on met l'eau tiède, puis c'est l'équivalent de 220 millilitres. On rajoute le sel. Le sel, c'est voilà, tout sera mentionné. Et puis le sucre aussi. Et puis on rajoute les flocons d'avoine, la levure. Et puis on n'a pas besoin de trop travailler, ni voilà, juste mélanger et tout. Et puis on rajoute le reste d'eau. On laisse, on mélange et on couvre et on laisse reposer 10 à 15. Ça va nous faire une sorte de pâte fermentée qui va être la base de la pâte de ces petits pains. Les flocons d'avoine donnent vraiment plus de goût, de texture. C'est difficile à... C'est-à-dire la coloration, elle est difficile avec les flocons d'avoine, hein. Mais vraiment, c'est très très bon pour la santé et tout ça. Puis vous allez voir, la texture de la pâte, elle est parfaite. Voilà, on couvre et on laisse reposer après. هنا نغطيوها ونخلوها ترتاح. ارتاحت بعد مرور 10-15 دقيقة. راح يكون عبارة على خليط متماسك ومنتفخ، يعني واللي خفيف
الشوفان راح يكون شارب هذاك الماء، وعبارة على خميرة، يعني خميرة الشوفان هذه اللي راح نتحصلوا عليها. نكملوا الماء، نزيدوا نلحقوا الماء. عندنا تقريبا 170 مليلتر، ونعاودوا طاحين بشويه، ماشي ضربه واحده، ونحطوا زيت الزيتون ونعجنوا عجين يعني خفيف، ماشي عجين يعني بلا يعني ماشي عجين طويل ولا يعني بدون جهد بدون جهد. Là on prend notre levain ou pâte fermentée, c'est mieux parce que c'est plus une pâte fermentée. Et puis après on rajoute l'eau, l'eau c'est l'équivalent de 170. Après on rajoute la farine progressivement et on mélange. Vous voyez un petit peu, je juste mélanger tout ça. Après je malaxe avec la main, mais ça nécessite pas vraiment beaucoup de pétrissage. Vous voyez, les flocons d'avoine, ça aide beaucoup la pâte à fermenter, pousser vite, hein, rapidement. Donc on va dire c'est un élément aussi, on peut dire même c'est un améliorant parce qu'il aide beaucoup la pâte, il améliore la pâte. Et on rajoute l'huile d'olive à la fin et on ramasse, on n'a pas besoin de pétrir, hein. Vous allez voir que ça demande même pas beaucoup d'efforts. On couvre à nouveau. Là je suis désolée, j'ai oublié un petit peu de mettre un peu l'étape où je rajoute les graines. On rajouter les graines de sésame du Nigel. Voilà. انا نسيت نقول لكم بلي نزيدوا بعد زيت الزيتونه نزيدوا نحطوا السمسم والسانوج. هذوم يعطيو ذوق، يعطيو هشاشه، يعطيو يعني روعه. نحطوا وصحيين. فوالا نغطوا عليها ونخلوها ترتاح تقريبا 20 دقيقه. On couvre et on laisse reposer environ 20 à 30 minutes. Hein. Voilà. 20 minutes quand il fait beau. Quand il fait bon, c'est-à-dire une pièce à température ambiante. Puis on partage notre pâte, on la partage en plusieurs pâtons et on forme des boules afin de faire plus tard enfin la forme du petit pain. Voilà, خلينا العجين تاعنا ارتاحت 20 30 دقيقة على حسب حرارة الغرفة. نقسمو عجين تاعنا، راح يدير لكم 16 حتى 18 خبزة على حسب الحجم اللي راكم اخترتوه. هلا ديروه على حسب كيما تحبوا نتوما. المهم قسموا العجين تاعكم، وبعد ديروا دويرات صغار ولا متوسطين ولا كيما تحبوا، وراح نخليكم تشوفوا طريقة. Voilà, vous divisez votre pâte. Pour cette quantité, on peut avoir l'équivalent de 16 à 18 pains. Donc on coupe, on forme un boudin et après on le coupe en parts égales, en boules. On boule voilà, les pâtons de pâte. Et puis après, on essaye d'être un peu régulier comme ça pour avoir les mêmes. Bon, vous n'avez pas besoin de peser, hein. Juste à l'œil comme ça, on peut avoir des parts égales. بالعين نقدروا نعملوا يعني نقسموا العجينة تاعنا ونكوروها، وهذه راح نكون عندنا تقريبا 18 خبزة. On va avoir environ 18 pains. Tout dépend de la taille, voilà, choisis. Si c'est plus petit, vous aurez plus. Si c'est plus grand, vous aurez un peu moins. Mais c'est vraiment, c'est 45-50 grammes, c'est correct. Après, essayez de bouler comme ça sur un petit plan huilé un peu, légèrement huilé. Et puis, on vient abaisser la boule de pâte. Vous allez voir un peu, voilà. نجو الكويرة تاع العجين نحطوها بيدينا، نبسطوها ونحطو تقريبا مغرف تاع قهوة تاع جبن عادي، جبن
يعني طبيعي. Voilà, on essaie un peu d'avisser un peu la boule de pâte et puis on dépose une petite cuillère de fromage nature et on referme très très bien et puis après on aplatit un peu la boule, comme ça on essaie de former une petite galette déposée sur une plaque couverte de papier de cuisson. Voilà, نحاولوا من جديد نبسطوا ونحطوا ملعقة الجبن اختيار، يعني كل واحد وش يحب، من الأحسن هذا النوع تاع الجبن. ونغلقوه مليح وندوروا الكويرة ونهبطوها شوية ونحطوها في على السنيوة تكون مغلفة يعني على هكا تهبطي. المكتب نخدمو في السونتر، نخدمو في الوسط ما نقيسوش الحواشي باش يتنفخوا الحواشي من بعد. وفوالا هكا on essaye de travailler beaucoup plus le centre au milieu pour avoir voilà une belle bordure. Juste on humidifie un petit peu avec de l'eau, hein. On n'a pas besoin ni d'œuf ni rien du tout. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'œuf dans la même pâte ni rien du tout. Donc c'est une recette aussi adaptée pour les allergiques aux œufs. Voilà, de l'eau, juste de l'eau, humidifier les bords. Et puis après on parseme un petit peu parsemé de graines de sésame et de nigel. Voilà يعني هذه جد يعني طريقة بسيطة بالماء برك، يعني نبل الحاشية بالماء، يعني ما نوضعوش البيض، انها وصفة غير بدون بيض. يعني لاحظتوا في العجينة ما كانش بيض، حطوا هكا السانوش كما نقولوا والسمسم يعطينا ذوق بنة وقرمشة. Voilà, les graines de sésame et les nigel, ça donne un peu plus de croquant et du goût surtout. Les graines torréfiées, ça donne beaucoup plus de goût, ça développe des très belles saveurs. Voilà. بعد ما نكملوا نجيبوا يعني صلصة طماطم تاع بيت، يعني هذه عبارة على صلصة معمولة في البيت. نعمل لكم يعني الوصفات تاع راهي في الموقع تاعي، نحط لكم في صندوق الوصف الرابط. يعني ما كانش احلى من صلصة الطماطم تاع البيت، يعني تجنبوا على قد ما تقدروا تاع البرا. Voilà, on met une sauce tomate maison. Donc c'est fait à partir à base de tomates, ouais, voilà, de tomates de mon jardin que j'ai congelées. Et donc je prépare mes sauces tomates maison, à vous de voir, hein. Donc voilà, et puis on garnit très bien nos pains, généreusement, il faut pas, pour ne pas avoir des pains secs avec une garniture sèche. Et du fromage râpé, tout en toute simplicité, un peu de persil séché ou d'autres herbes. Et on finit avec la petite olive qui va couronner les pains. Voilà, هنا نحطو بعد ما صلصة الطماطم نحطو قليل من الجبن المبشور، يعني على ذوقكم بكل بساطة، ما يعني لا لحم ولا أي شيء، وانتم أحرار زيدوا واش تحبوا. وفي نسقدو نحطو واحد يعني زيتون أسود ونطهيوهم على 200 درجة. حاجة الطهي لكم